Card bakbakan, Battle of Class B. Decision Game 3. Rab versus Team Consolacion. May daog ang Team Rab sa Game 1, may daog ang Team Consolacion sa Game 2. Kini Decision Game 3 na. Ang makadaog ani, mao'y makadawat sa itong premyo ha. Kay best of 3 na itong bakbakan. Wamos, Miha Plus, answered by Consiel Joel. Overcook ang tira ni Consiel Joel. 1-0. Shout out Archie from Cordoba. Oh, shout out ha. Gika ni Elron. 2-0 na mga igan. Servisyo Mike Kuyen. 3-0. Oh, this bakbakan is made possible by our sponsor, Boss Roy Albarico and Boss Junior Bandalan. Oh, na to mga sponsors ha. Oh, kini atong bakbakan is organized and promoted by Oliver Montijo, our co-vlogger of Volleyball Dayon. Oliver Montijo, my cousin. Okay, ang final decision, jambol. Kaya may ulbong pa naglalis ha. Okay ni, jambol niya. Jampak atong korte din sa lower zone sa UT ha, Paknaan, Mandawi City ha. Wala, jampak na oh, pirting puno sa atong korte. Ayaw balik si Sar. Wala. Ikaw dun si Sar. Pa. Hawa na si Sar. Oh. Okay, ni ilog sa serbisyo ni Jambol. Ang makadaog ganing aktuha mo ay makaserbisyo tuara. Giangkon sa Team Rab. Mula serbisyo sa Team Rab. Shoutout ni Papart Eric Lasarte ug Mano Eliser Traya Dias Langtad Naga. Shoutout ni Boss Opa Winiralawa diya sa San Fernando. Servisyo Mike Kuyen. Consiel Joel. Ay. Out ball. 5-0 na. 5-0 kini para size. Jojo, bikila to tirahaw. Kuha pa man. Kini buhi pa dai. Mo girak-rak. Monikol kay buhi pa kol. Kana dak-daki. Duara, kisi-kisi na. Ay. 6-0. Inal. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. The tasty and crunchy Maricel Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store nga nahimutang sa Abugon Sibunga o sa Sangat San Fernando. Gusto mo disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco. O ang Jorkin Construction Supply mga kaibigan ha. Ay, tuara. Ala, kuha pa. Lubog na ni pizza. My goodness. Ala, rinakrakay na. Sharon Kunita. Kini, linaw na. Tuara, goodbye, my teacher. Goodbye. Ala, buhi pa. Ala, kaniha. Auto. 0-6 ang atong skora, 0-6. Ball position sa Team Consolacion. Ball position sa Team Consolacion. Servisyo Juma Roma. Tuara. Wamos. Kuha pa. Mike Kuyen. Ono. 6.
Ono size sa katong score. 5 puntos ang kalamangan. Servisyo Jomar para dos. Jojo ayay. Kuha pa Wamos. Abdi ka oy. Abdi ka man ako pug maral oy. Wala. Grabe. Kini. Wala binubuhay na. Ala, tuara dive na. Puni. Ala kaniya. Wala duk-duk gidigdag. Ala kaniya. May awas gid. Binukbukay na sakto. Kini para City, serbisyo John Paul aka Wamos. Tara. Joma Roma binumba sa ire. Kuha pa Jojo. Wala. Wala. Lah, Michael Yin. Out ball. Side out, side out. Servisyo Konsyal Joel Montalia. Michael Yen, to konsehal. Ayay, nalmumba na daw. Agila, for the finish. Kuha. Out ball. Servisyo Agila. Jomar. To Agila. Ayay, tuara. Brinikingay na. Ayay. Kini, kinsa kay matagaka-tagak yun. Buslot ang depensa sa Team Rab. Size ono kini para dos sa Team Konsolasyon. Roma Roma. Good item. Ayay wapa. Kuara. Gidagdagan ni Michael Yin. Ilawom tanil miyagi di madawat. Di madawat sa ahensya. Do size. 3 size. Inside kayo. Shout out ni Boss Charlie Milan. Shout out ni Konsyal Rosalie Montalia. In attendance sa itong bakbakan ni Rick, si Konsyala. Nagduwa. Ay, ito na. Tuk mo ni Jojo. Wagad. Lubog na ni Pinsa. Ala! Gipadpad na. Si Mike Yin. Grabe yung Pinsa sa Team Ramo. Never see die. Kuara. Walang humpas na bubahan. Wala, kini. Inside. 4 size na. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Rab. Servisyo Jojo. Ayay! Muntik na maipit si Wamos. Ayay! Joma Roma. Ipit na. Wana, muntik ka na. Ayay, di aspikas. Grabe ang mga tira pleasing Joma Roma. Uy! Allah! Out of coverage. Why signal? 4 size ang atong score. 4 size ha. Daot to sir para City. Net bag. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Boss Charlie Intervention. Tuara, kuha pa. La, tukmod. La. Ayay, Jojo. Bikila tiraha. La, binugwa kay na. Linarasay na sakto. Kinsa kay malumo sa pula ni. Kay naglinumsanay na. Marua oy. Smart eh. Walang katao-tao. Tao po. 5 size na. La. Joma Roma. Wait, Ramon.
Equal size na mga igan. Servisyo para City. Grabe heavy loading shot thrown by Consial Joel. La, Jomar. Tuara, firing. Jojo and Jomar, attack. Ay, Tuara. La, defended well by Mike Kuyin. Side out. Iguales, 7-all mga kaibigan na. On the first deadlock of the ball game sa atong decision game 3. Servisyo Wamos. La, Tuara may kuyin. Grabe bula pungasi Anit bag. Ipukot man. Time out muna, refuel sa. Okay, back to live action. Servisyo Consial Joel. La. Jomar, Tuara. Grabe dipinsa ni John Paul. Tuara. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Si Binola to score. Here comes Aguila to serve para Otso. Jomar, Lobo. Wamos. Layay, Tuara. Irak-rak na. Buwan. City size mga iganday. Ang atong score, mao na atong score. City size in favor of Team Rab. City size. La! Abtan pa mo Jojo. Grabe mo ra magasakay Inmax Jojo. Ala! Mamma mia! What a breaking shot. Sus, grabe Jojo Nugdag breaking Servisyo Jojo Alibio. City size kini para Iguales. La! Aguila. Ay, why nakahikap sa bula? Nakahikap sila, nitugpa na. Lipat ang dipinsa, nalipat. Servisyo Maikoyen. City size sa tuskora. Wamos Milaras. Out ball. Size City gini para Iguales. La, Jomar. Ayay, John Paul. Kuha pa. Lah, gitar gitu sa opinsa sa Team Konsolasyon si John Paul. Iguales City na mga igan. Tuara Maikoyen. Lah, kuha pa. John Paul. La, may bobo si Jojo. Gibubuan La, nagpauwa na ang Team Konsolasyon, nagpauwa na gula. Jomar, gitok mo ni Daot la sagang pa. Kini, adios Patria Dorada. Ay, goodbye my teacher, goodbye. La, buhi pa. Grabe budang dipinsa, never see die. Na. No retreat to surrender, out ball. Otso City. Isang puntos ang kalamangan sa Team Konsolasyon sa ating decision game 3. Kinsa kay mo champion aning atong undercard bakbakan, Battle of Class B diri sa lower Sayote. Baknaan Mandawi City. Rab Team or Konsolasyon? Otso City kini para 9. Ay, Jomar to shot combination answered by Wamos. La, Wamos may pusing, may pabuto. Answered by Jomar. La, Jojo firing his shots. Tuara. Agay overhead. Bye. Tabang.
Nueva City na mga igan, 2 puntos na ang kalamangan sa Team Konsolasyon. Ala, kapit kamay. Agay, nitbag. Paul, tarungan dyan na po. Kadagang kayo mo. Shout out din ni Alakdan, Tisoy og ni Aloy din sa kilid. Nara niya ha. Line up na to niya. City Nueva, servisyo John Paul. Tuara, Jojo, la out Paul. 8-9 na. Servisyo John Paul. Agay, gibalian Jojo. 9-all na, 9-all. Kini para labaw, servisyo John Paul aka Wamos. Jojo Wamos. Answered by Joe Maroma. Joe Maroma again. Mike Kuyin. Agay, anemic shot. Anemic shot. Igualis 9 atong skor ha. Wala dikita ng labanan. Igualis 9. Here comes Konsehal Joel Montalya para Gis. Jo Maroma binumba sa iri. Tuara Jojo. La. Tuara. Bill to Bill action. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Gis 9 na, milabaw na ang Team Konsolasyon. Servisyo Konsehal Joel. Jo Maroma. Ay, grabe ha. Nagpauwa na. Grabe na. Hibilo din shot. Agay! Tabang. Inside. Para daw para champion na ang Team Konsolasyon sa atong desisyon. Para champion, servisyo Konsehal Joel. May champion ang Team Konsolasyon. Gipili ang Team Rab. Congrats Konsehal Joel, Jojo and Jomar. Congratulations.